Kanunay mabahaan dinhi sa Barangay Mahogany, Butuan City panahon sa ting-ulan. Ubay-ubay ka mga residente ang apektado sa maong kahimtang. Busa karon nga ting-init, gipahimoslan sa ABS-CBN Regional Network Group Butuan ang panahon nga ipahigayon dinhi ang kalusugan patrol aron makatabang kanila. Usa si Marie Panulin sa kapin usa ka gatos ka mga residente nga nakabenepisyo sa libreng serbisyong medikal. Gipa-check up niya dinhi ang iyang anak tungod kay wala siya ikagasto sa ospital. Kay naman nari siya ba nya kanang na dehydrate mangguli siya gikan. O nya among gikuan kay duha man nakaluha man ni sila. Ang isa mo napatay ang isa. O nya kanira siya mo nabuhi na nakasurvive. Human sa konsultasyon, libreng tambal og vitamins ang gipang apod-apod. Samtang nagpadayon ang serbisyong medikal, dunay libreng ibot sa ngipon. Bisan libreng masahe og libreng patupi, amo usab gihatod sa mga taga-Barangay Mahogany kaabag ang pribadong organisasyon. Mga lumulupyo sa atong syudad sa Butuan nga dako na ng 100. So dako na puding tabang sa ila nga libre gupit nga makales na ang mga parents. Labi na sa unahon na lang nila ang pangbayad sa eskwelahan kaysa pagpagupit diha sa syudad sa Butuan. Gipalinya ang usa ka gatos ka mga bata nga nalakip sa listahan sa mga undernourished o gipakaon sa masustansyang pagkaon. Usa-usab sa tumong sa kalusugan patrol nga makapagdonar og dugo sa Philippine National Red Cross sa Butuan City. Nagmalampuso ng maong aktibidades tungod sa tabang ug suporta sa Butuan Medical Center, Police Regional Office 13, 402nd Brigade, PNRC, PICA Caraga, Therapeutic Massage, Butuanon Cares Incorporated ug mga opisyal sa Barangay Mahogany. Medias Patrol sa Caraga.